Founder or Kofabai. Today is a special day for us. We are wishing the next. You done that one as well. Next day. Next for now we show most of you. Wow. It has been done already. All right. So, my name is Apostle Fasimbi Packet, Christian Apostle Church International, founder of Kofabai. The place we are worship is DA 16380. We are for starting Welling. We are inviting everyone to come and worship with us. Today's message is to Christian Apostle Church International year team growing strong in God's grace and hope. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. May 2026 a month of divine grace and favor. Psalm 132 verse 13 to 18. Tuesday 12 May 2026. Key scripture day 12. Psalm 132 verse 12. If your sons keep my covenant and the statutes I teach them, then their sons will sit on your throne forever and ever. I said, Womadi Mapanoso, ne Madansi die, ne Menchere, na Mechere one one Emma, and so, but now we're going to so the team focus, grace that establish generation and favor that preserve your legacy. Deep meditation and insight. Psalm 132 reveals the generational dimension of God's covenant of David. If your sons keep my covenant, and their son will sit on your throne forevermore. This is not just a promise, it is a spiritual principle. God is saying, my covenant is generational, my favor is generational, my blessing are generational, my promises extend beyond you. Your obedience today shape your children tomorrow. This scripture teaches a profound truth. So let us continue. Grace establish you, but obedience establish your generation. David loved God, and God loved David. David made vow to God, and God made promises to David. But here, God reveals the next layer. Your children must walk in the covenant to enjoy the fullness of the blessing. This is not about perfection. It is about alignment. When a family walks in God's ways, destinies are preserved, thrones are secure, blessing multiply, protection surrounds them, legacy is established. This is why God said, if your sons keep my covenant, because covenant obedience is the key to generational favor. And through Jesus, the Son of David, you and your children are invited into this
same covenant of grace. Key scripture insight. 1. God's covenant is generational. Your work with God affects your children and grandchildren. Obedience secures generational blessing. Keep my covenant. Obedience is the bridge between promise and fulfillment. 3. Favor can be inherited. David's children sat on the throne because of his devotion. God teach his people the status I teach them. Grace empowers obedience. 5. Jesus is the internal fulfillment. Luke chapter 1 verse 32 to 33. He sits on David's throne forever. Simple meaning, sons is your children, spiritual and biological. Covenant, God's unbreakable promise. Status, God's teaching and instruction. Throne, destiny, authority, inheritance. Forevermore, generational continuity. And God is saying today, walk with me and I will establish your generation. Refreshing. Ask yourself, are we walking in the way that blesses our children's future? What spiritual legacy are we building? Ask yourself. Are there areas of disobedience that could hinder generational blessing? Ask yourself. Are we teaching our children God's ways? Ask yourself. True faith declares, Lord, let your covenant rest on us and our generation. May God bless you all. Amen. We hand over to Africans. After that, India will continue. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à l'apôtre Forson ainsi que le pasteur Martin. Que le Seigneur soit avec vous et que l'Éternel continue de vous bénir. Nous sommes au True Christ Apostolic Church International de Côte d'Ivoire. Le lieu où nous servons, nous avons Bonois, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Benjerville, Abobo, Danane. Merci d'être au Libéria, au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Canada, Italie, France, Allemagne. Partout où vous êtes, vous pouvez nous joindre au numéro 00227 75864 1027. Que Dieu soit avec nous. Aujourd'hui encore, nous parlons, nous continuons comment David a marché avec l'Éternel et qui s'est donné entièrement à l'Éternel et comment il a pris l'Éternel. Et c'est ainsi que nous lisons Psaume 132, le verset 12, qui nous dit: si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Amen. Les bien-aimés, nous sommes en face de l'Éternel. Comment nous devons marcher avec Dieu? Tellement que David a mis Dieu dans son cœur, a permis que Dieu règne dans son cœur.
Et même quand il a dit, David a dit, il dit, il ne pourra pas monter sur son lit pour dormir tant qu'il ne trouve pas un lieu où demeure l'Éternel. Il ne fermera pas ses yeux s'il ne trouve pas. Donc ça veut dire que oui, en tout chez lui, c'est l'Éternel. Donc c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Et permettre, c'est pour ça qu'il a dit que oui, si ses enfants aussi observent son alliance et qu'ils gardent ses préceptes, ils seront aussi sur le trône pour toujours. Donc, permettons que nos enfants aussi puissent bénéficier de la grâce que nous avons, puissent garder la grâce que nous avons, puissent garder la bénédiction que nous avons, et que cette bénédiction ne doit pas les quitter. Que nos enfants acceptent les préceptes de l'Éternel, marchent avec nous et qu'ils gardent la parole de Dieu et qu'ils la pratiquent. Cette parole doit être pratiquée pour que l'Éternel ait sa demeure à nous. Et si nous voulons rester avec Dieu, si nous voulons rester sur le trône de Dieu, il faut que nous soyons des personnes pratiquant la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire un pied dedans, un pied dehors. Comme nous avons l'habitude de dire, un pied dedans, un pied dehors, cela veut dire que tu es dehors. Donc, les bien-aimés, marchons comme David a marché, pour que nos enfants puissent bénéficier de cette grâce, pour que nos enfants puissent aussi obéir à la voix de Dieu. Observer l'alliance de l'Éternel, c'est de garder sa gloire, c'est de garder l'obéissance à l'Éternel. Nous devons être des personnes qui obéissent à la voix de Dieu et qui respectent Dieu. Et toute parole de Dieu est mise en pratique. Et cela permettra à Dieu de régner, permettra à Dieu de régner en nous, de régner dans nos maisons, de régner dans toutes nos familles, de régner dans notre pays, de régner dans tous nos continents, parce que l'Éternel est avec nous, comme l'Éternel est avec David. Donc si Luc, chapitre 1, le verset 32 à 33, ce qui a été dit là-bas, et que ce règne de David continuera. Donc nous aussi, nous devons continuer, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons être des serviteurs dignes pour que nos enfants puissent nous imiter et suivre l'Éternel que nous sommes en train de le suivre. Marchons selon la grâce de Dieu, selon la voix de Dieu, selon ce qui est Dieu. Parce que si nous reculons, nos enfants vont se reculer. Les enfants ne pratiqueront pas la parole de Dieu. Donc, pour que la bénédiction de Dieu abonde comme David est abondé par la gloire de Dieu, c'est parce qu'il obéissait à toute parole qui vient de l'Éternel. Donc nous aussi, observons et pratiquons pour que la gloire de Dieu puisse régner dans nos assemblées, puisse régner dans nos églises, puisse régner dans nous, en nous-mêmes, car nous sommes les premières églises. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Amen. 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 We hand over to India. Amen. India বাবে আৰু তেওঁৰ সময় আমি আকৌ এবাৰ পালো। তো শিক্ষা আৰু তেওঁৰ
যি কল্পনা আছে আমাৰ যোগেদি সেই কল্পনা বিলাক আমি জানি আছো আৰু আমি অতি সোনকালে আমি বাইকলৈ যাম আহক আৰু মই গোটেই অলপ আগতে কৈয়ে আহিছো যে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু তেওঁৰ আশা শক্তিশালী হোৱাটোৱে আমি আমি কেনেকৈ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আমি তেওঁৰ ওপৰত আশা কৰি আগবাঢ়িব পাৰো অনুগ্ৰহ আৰু তেওঁৰ আশাত মানে কেনেকৈ আমি শক্তিশালী হ'ব পাৰো তাৰ বিষয়ে আমি চাই আহিছো আৰু মই অকমান আগতে কৈয়ে দিছো আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষ যিটো বাক্য আছে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে গীতমালা 132 অধ্যায় 12 পদৰ পৰা লোৱা হৈছে গীতমালাৰ পৰা আৰু তাতে কি কৈছে যদি আপোনাৰ পুত্ৰসকলে মোৰ নিয়ম আৰু বিধিসমূহ পালন কৰে তেন্তে তেওঁলোকে শিকাই আমাৰ সিংহত চিৰকাল আৰু বহিব বুলি কৈছে আপোনালোকে বাক্যবিলাক পঢ়িবচোন ধুনীয়া এটা ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক আৰু ঈশ্বৰৰ যিবিলাক বিধিসমূহ আমি কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে আৰু আগৰ পুৰুষসকলে আগৰ ঈশ্বৰৰ দাসসকলে কেনেকৈ এই পালন বাক্যবিলাক মানে তেওঁৰ পালন বিধিসমূহ কেনেকৈ পালন কৰি আহিছিল তাৰ বিষয়ে আমি সকলোখিনি দেখিবলৈ আৰু বুজিবলৈ পাওঁ আৰু আজিৰ বাক্যৰ দ্বাৰাই এই বাক্যটোত আমাৰ দায়ুদৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ নিয়মৰ প্ৰজন্মগত মাত্ৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই পদটোত 132 গীতমালা 132 আৰু 12 আমি দেখিবলৈ পাইছো এই পদটোত দায়ুদৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ নিয়মৰ প্ৰজন্মগত মাত্ৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মানে চাব আমি এটা নতুন যিটো প্ৰজন্ম আমাৰ যিটো এটা নতুন প্ৰজন্ম আহে বা থাকিব সেই নতুন দায়ুদে কেনেকৈ মানে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদেৰে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি ঈশ্বৰৰ আত্মীয়তাত আগবঢ়াইছিল তাৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পাইছো যেতিয়া আমি গীতমালা 132 অধ্যায় 12 পদ চাওঁ তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মানে ঈশ্বৰৰ যিবিলাক দায়ুদৰ সৈতে মানে ঈশ্বৰ আৰু দায়ুদৰ মাজত যিবিলাক কথা হৈছিল আৰু যিবিলাক আলোচনা হৈছিল সেই ঈশ্বৰৰ নিয়মৰ লগতে নতুন যিটো প্ৰজন্ম মানে দায়ুদৰ কালত যিটো এটা প্ৰজন্ম আছিল সেই প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আগত মানে কি কৰিছিল কথা পাতিছিল মানে কি কথা পাতিছিল যে তেওঁলোকেও যাতে ঈশ্বৰৰ সত্য ঈশ্বৰৰ জীৱৰ প্ৰশংসা স্থিতি কৰি আগবাঢ়িব যাব পাৰে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ জীৱনত যেতিয়া আমি উদাহৰণ হিচাপে চাবলৈ যাওঁ যে আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰজন্ম আছে আপোনাৰ যিবিলাক নতুন প্ৰজন্ম আছে যিবিলাক যিচুৰ কথা ঠিকেই পোৱা নাই তেওঁলোকক আৰু আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে বিশ্বাসীসকলক যাতে আপুনি ঈশ্বৰৰ আত্মিকতাৰে বান্ধিব পাৰে তাৰ বাবে মানে ঈশ্বৰে আমাক কি কৰিছে এইবিলাক শিক্ষা দি আমাক বান্ধি ৰাখিব বিচাৰিছে ঈশ্বৰৰ বান্ধনত সত্যতাৰ যিটো বান্ধ আছে সেই বান্ধটোত আমাক ঈশ্বৰ ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমাক সদায় উদাহৰণ বিলাক আমাক কি কৰি আছে দি আছে শিকোৱা হৈ আছে কাৰণ আমি যাতে ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক নতুন প্ৰজন্ম নতুন ঈশ্বৰৰ দাস সেইসকলক যাতে আমি কি কৰিব পাৰো মানে আত্মিকতাৰে যেনেকৈ প্ৰাৰ্থনাৰে যেনেকৈ তেওঁলোকক সোৱৰণ কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁলোকক শিক্ষা দি তেওঁলোকক ঈশ্বৰৰ জ্ঞান দি তেনেকুৱা আমি কি কৰিব লাগে আগবঢ়াব লাগে যেনেকৈ দায়ুদে ঈশ্বৰৰ লগত ইয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল ঠিক তেনেদৰে আমিও কি কৰিব লাগে আমি মানৱতাৰ হিচাপে ঈশ্বৰৰ সত্য দাস হিচাপে এইবিলাক কাম আমাৰ কৰাটো বহুত এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এইটো এটা